नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बराक घाटी के जाने माने वामपंथी संगठक तथा नेता आराधिता मिश्र के स्मरण सभा में कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। जीवनादर्श को लेकर वक्ताओं ने सराहना के साथ साथ किया याद। शिवचर के जिला युवा कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को कछार जिला युवा कांग्रेस का आयोजित हुआ कार्यनिर्वाही सभा। नए कमेटी का किया गया गठन। शिवचर शहर में परिकल्पना के बगैर ही चल रही संस्कार कार्य, आरोप लगाया। तृणमूल सांसद सुष्मिता देव ने अंबिकापट्टी क्षेत्र का किया दौरा। श्रीकुंडा सालचापड़ा क्षेत्र के परिमल मालाकार नाम के एक युवक को नशे की दवा खिलाकर वाहन का किया गया छिनताई। बेहोश हालात में बरामद किया लोगों ने। उदालखंड के पानगाम क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल, एक की हालत नाजुक। क्षेत्र चिकित्सा महाविद्यालय में चल रही है इलाज। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। निखिल भारत गणतांत्रिक महिला समिति तथा भारतीय गणनाट्य संघ के जाने माने व्यक्तित्व आराधिता मिश्र के निधन होने के बाद उनकी स्मरण सभा शिवचर के आशीर्वाद विवाह भवन में आयोजित किया गया। शिवचर शहर तथा कछार करीमगंज हैलाकांदी जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए गुणीजनों ने उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया। अपने संग्रामी कर्म जीवन, साहित्य प्रतिभा, पत्रकारिता तथा परिवार निर्वाह के क्षेत्र में विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए वक्ताओं ने उनका स्मृतिचारण किया। सदा हास्यमय व्यक्तित्व स्वर्गीय आराधिता मिश्र के एकाएक निधन हो जाने पर अनुरागियों में बेहद दुखद माहौल देखने को मिला। इस दिन उनके प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण किए गए। तत्पश्चात परिवार सदस्य व गुणीजनों की मौजूदगी में विभिन्न वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर भी आलोकपात किया। তোমাদের সবাই ওকে খুঁজে পাচ্ছি না, কোথায় গেল? ও তো ছোটবেলা থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। আমার 73-তে বিয়ে হয়। এরপর থেকে আমি একবার এসেছিলাম, তখন ওয়ারেন্ট বানিয়েছে তুমি চলে যাও আবার ইম্পলে। ওই আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই বরাকের দূর থেকে ওকে ঘুরে চলে গেছি। তখন আর আসিনি এখানে। এরপর অনেক বছর পর আসলাম। তারপর এই জন্য দুরান্ত আরাধনার জন্য দুরান্তই খারাপ লাগে। ওকে একা ছেড়ে চলে গেছে। ওদের বাড়িতে আমার খুব আশা দেওয়া ছিল আগে, বিয়ের পরে এত যাইনি। এখন শিবচর আসার পর দুঃখিত, মর্মাহত টিয়া এত কম বয়সে চলে গেছে। তাদের সকলের মনে আপনারা টিয়াকে জাগিয়ে রাখতে পারেন। আমরা বাগানে যেতাম, কাপড় দিতাম। তারপরে একবার তো টিয়াকে নিয়ে আমি মাসিমপুর থেকে এইদিকে ঘনিয়ালার যত মানুষের সবাইকে দেখিয়ে একটা কিছু কাজ করলে একটা কিরকম একটা হয়ে যায়। আমরা বলতাম না, আমরা ভেতরে ভেতরে কাজটা করি। তো ওই আমি আর টিয়া মিলে এই সংবাদটি পাওয়ার সাথে সাথে আমি আমার পরিবারকে বললাম কেটে ফেলছি। কি তার আন্তরিকতা আমার বাড়িতে যেতেন, আমার একেবারে পাকঘরের ভিতরে গিয়ে যাইতাম, বলি কেমন আছো। দুজনে ধরাধরি দিয়া বলতো এই কাজ করি, এই কাজ করি, এইভাবে বিভিন্ন গল্প সল্প করতো। शिवचर के जिला युवा कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को कछार जिला युवा कांग्रेस की कार्यनिर्वाही सभा आयोजित किया गया। इस सभा में विभिन्न पदाधिकारियों का पद सौंपा गया। इस दिन के कार्यक्रम में कछार जिला युवा कांग्रेस सभापति रंजीत देवनाथ, असम प्रदेश कांग्रेस के सभापति शरीफुज्जमान लश्कर, अरुण दत्त मजुमदार, असम प्रदेश कांग्रेस के संपादक तोयबा सिंह, जिला कांग्रेस के साधारण संपादक विश्वजीत मालाकार, जिला कांग्रेस सभापति अभिजीत पाल व दूसरे हस्तिकर मौजूद रहकर नए कमेटी का गठन किए और सदस्यों को अपने अपने पद पर दायित्व भी प्रदान किया।
আমাদের জেলা যুব কংগ্রেসের প্রথম কার্যকারী আমাদের মিটিং ছিল, এক্সিকিউটিভ মিটিং তথা ইন্ট্রোডাকশন মিটিং। কারণ আমাদের যে কিছুদিন আগে যে নির্বাচনের ফলাফল হয়েছিল যুব কংগ্রেসের, আমরা দেখেছি যুব কংগ্রেসে অনেক ন্যূনতম ছেলেমেয়েরা এসেছে কমিটিতে। তাই কমিটির কিছু শৃঙ্খল সিস্টেম রয়েছে, ওগুলা সবাইকে শিখতে হবে, জানতে হবে। আর আমাদের যারা আজকে নির্বাচন হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে যারা জিতেছে তাদেরকে সবাইকে আমরা সম্বর্ধনা জানিয়েছি জেলা কংগ্রেস তরফ থেকে আর জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে। আমরা আজকে এখন একটা এক্সিকিউটিভ মিটিং করবো, আর ওই মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা আগামী দিনে যুব কংগ্রেসের কার্যকলাপ কী হবে, আমরা কিভাবে আন্দোলন করতে হবে, কোন ইস্যুতে আন্দোলন করতে হবে, ওগুলো নিয়ে আমরা কার্যসূচি আজকে আমরা করবো। যেহেতু আজকে আপনার দায়িত্ববান গ্রহণ করছেন, আগামী যে মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন রয়েছে বা পঞ্চায়েত ইলেকশন রয়েছে, আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই মিডিয়ার মাধ্যমে যে বিজেপিকে সবচেয়ে বড় যদি ক্ষতি যদি কেউ করতে পারে তো জেলা যুব কংগ্রেস কমিটি। আর জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে জেলা যুব কংগ্রেস কমিটি ভালো মেহনত করবে। আর আমাদের আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক আর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন হোক, আমরা এটাতে ভালো ফলাফল করব। উপসভাপতি সোনাই বিধানসভা যুব কংগ্রেস লোকিত এবার আমাদের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে বড়কলা যুব কংগ্রেস একটা মানুষ শক্তিশালী হয়। যুব কংগ্রেস আমাদের এমন একটা সংগঠন যে সংগঠনে আমরা আদর্শ শিখতে পাই, যে সংগঠনে আমরা দলীয় অনুশাসন শিখতে পাই, যে সংগঠনকে আমরা যত বেশি মজবুত করব কংগ্রেস দল তত মজবুত হবে। আমরা আমার আগে পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, আমার জাভেদ আখতার লস্করও বলেছেন যে এবার যে যুব কংগ্রেসের বাইরে জিতে এসেছেন। सिलचर शहर में परिकल्पना के आधार पर नहीं बल्कि अपने मनमर्जी के अनुसार संस्कार कार्य चल रहा है। तृणमूल सांसद नेत्री सुष्मिता देव ने सिलचर के चौरंगी अंबिकापट्टी क्षेत्र का दौरा करते हुए इस बात की जानकारी दी। उनका आरोप था कि सिलचर के विधायक तथा सांसद सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर नालों के निष्कासन, परिसेवा तथा निर्माण व संस्कार कार्य करवा रहे हैं। अपने गिने चुने ठेकेदारों द्वारा इस क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है और सिलचर शहर के लोग अभी परेशानी के कगार में जी रहे हैं। सरकारी परियोजना तो दूर, किसी भी प्रकार की सीडीआर भी नहीं किया जाता। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। বেশ কয়েকদিন থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অম্বিকাপট্টির জনসাধারণরা আন্দোলনে নেমেছে এবং এটা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এই এলাকার মানুষ কেউ উন্নয়নের বিপক্ষে কথা বলছে না, কিন্তু পৌরসভা যেভাবে কোনো প্ল্যানিং না করে এই কাজটা শুরু করেছে। আজকে দেখেন বর্ষা প্রায় চলেই আসছে, এক মাসের মধ্যে হয়তো বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু এইভাবে ভেঙে মার্চের শেষের দিকে এটা ভেঙে দিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে। এখানের এলাকাবাসীরা বলছে যে যতটা ভাঙ্গা হয়েছে ততটা কাজও হচ্ছে। এছাড়া এখানে স্কুল রয়েছে, বিকজ পৌরসভাতে কেউ নেই, পৌরসভাতে কোনো কেউ নেই। অ্যান্ড আমি বলবো যে শিলচরের ইলেকটেড প্রতিনিধির কোনো দায়বদ্ধতাই নেই। আজকে এত মন্ত্রীরা আসছে শিলচরে, ওদেরকে নিয়ে ওদের যেখানে সমস্যা আছে এটা নিয়ে বসে আলোচনা করে ঠিক করা উচিত। যাই হোক, আমি কাছাড়ের জেলা শাসককে রিকোয়েস্ট করব এখানে এসে দেখে যাবেন কি অবস্থা, এবং বৃষ্টির আগে এই এলাকার মানুষের কি অবস্থাটা হবে এইটা নিয়ে পরিকল্পনা করা উচিত এবং সমাধান করা উচিত। श्रीकुंडा सालतबला क्षेत्र के रहने वाले परिमल मालाकार नाम के एक ट्रक चालक जब अपने ट्रक में पेयजल परिसेवा की कई सामग्री लेकर करीमगंज, हारागंज तथा कई क्षेत्र के दौर में जा रहे थे तो और विक्रय के बहाने कई क्षेत्र में उन्होंने विक्रय भी किया। तो इसी दौरान घर वापसी आने के दौरान देर रात को कुछ लोग जबरन उनके वाहन पर बैठे और उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पिलाकर बेहोश कर दिया। तत्पश्चात उनके पास से उनकी मोबाइल,
तथा मानी बैग व दूसरे सामग्री लूट कर फरार हो गए। साथ भी गाड़ी को भी लेकर वे लोग फरार हो गए। सुबह को नाजुक हालात में उन्हें सिलचर के आईएसबीटी संलग्न क्षेत्र से बरामद किया गया। दुष्ट चक्र उनको बेहोश कर उनका वाहन, मोबाइल, मानी बैग तथा दूसरे सामग्री लेकर फरार हो जाने पर वाहन चालकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार राह चलते लोगों को वाहन में सवारी के चलते लिफ्ट दिए जाने पर यह हादसा हो रहा है। इस संदर्भ में थाने में एफआईआर दिया गया है और आरोपी लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बहरहाल दोनों चालक व सहचालक की हालत नाजुक है। उनका इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। মানে প্রত্যেকদিন মানে 5টার সময় যায়, 5টার সময় বাড়িতে যায়। পুরো আইসে না ওইখানে কাজ হবে। কত সকাল 8টা থেকে আরেকটু নিয়ে যাবো, ধরা 9-10টা তার দেখাতে আসবে। মনে করেন জল দিয়া আমার শ্রীকোনা জিপির অন্তর্গত শালচাপড়া গ্রান্টের বাসিন্দা পরিমল মালাকার প্রতিদিনের ন্যায় গতকালকে একটি ম্যাজিক ট্রাক চালায় এবং এনআইটির বিসলারি ফ্যাক্টরি থেকে বিসলারি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নিয়ে প্রতিদিন করিমগঞ্জ বা বিভিন্ন রোডে জল বিতরণ করে। প্রতিদিনের নিয়ে গতকালকে সকালে বাইর হয়েছে, বাইর হওয়ার পর বিকাল 9 গত রাত্রে যখন করিমগঞ্জ থেকে আসার সময় করিমগঞ্জ মানে টাউন ক্রস করার সময় একজন প্যাসেঞ্জার তার গাড়িতে সিগন্যাল দিয়েছে কিংবা একটা টিপ নেওয়ার এরকম কথা বলে, তখন ওঠার পর আরো একটু সামনে থেকে আরো দুজন লোক তার গাড়িতে উঠেছে, দুজন মানুষ লোক উঠেছে। তখন তারা রাস্তার মধ্যে কিছু তাদেরকে কিছু জোরজবরদস্তি করে তাদেরকে কিছু কোল্ড ড্রিঙ্কস মানে খাওয়ানো হয়েছে আর কি। তখন কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খাওয়ানো, তখন এখন যেহেতু তার স্টেটমেন্টটা আমরা পেয়েছি, বলছে যে কোল্ড ড্রিঙ্কটা জবরদস্তি খাওয়ানো হয়েছে। আর একটু পরেই তার সঙ্গে থাকা বাইক না তার একটু মাথা চক্কর মানে মাথা ঘুরে। उधारपुर विधानसभा क्षेत्र के पानग्राम क्षेत्र में AS11AC 3418 नंबर के ऑटो रिक्शा उधारपुर से पानग्राम जाने के दौरान सिनेमाहॉल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने पर 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बहारुल इस्लाम लश्कर तथा ज्योत्सना बेगम लश्कर व खुशी बेगम लश्कर नाम के 52, 60 व 16 वर्ष के 3 व्यक्ति घायल होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। सूत्र के अनुसार घायल लोगों को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। पुलिस प्रशासन वाहन को अपनी हिरासत में लिया। हालांकि 3 में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में घायलों का इलाज चल रहा है। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के पत्रकार समींद्र पाल के ऊपर जानलेवा हमला किए जाने के आरोप में समींद्र पाल ने काटीगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज किया है। सूत्र के अनुसार पिछले रात को घर वापसी के दौरान कुछ दुष्कृतिकारियों ने उनके वाहन के सामने रोककर उन पर जानलेवा हमला किए जाने का प्रयास किया। साथ ही कई मुद्दों को लेकर चेतावनी भी दिया। इस मुद्दे को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने काटीगोड़ा प्रेस क्लब के सहयोग से काटीगोड़ा थाने में एक एफआईआर दर्ज किया और पत्रकारों की सुरक्षा की मांग भी की। আমি শিলচর গিয়েছিলাম, ফেরার পথে আমার কালাইনে কিছু কাজ ছিল, আমি কালাইন হয়ে বাড়ি যাবো ভেবে কালাইনে এসেছি। গতকাল শিলচর বার্তাজীবীর সঙ্গে একটা মিটিং ছিল। রাত আনুমানিক 8:30 নাগাদ আমি কালাইন থেকে কাটিগড়া যাওয়ার পথে লক্ষ্মীপুরে পেট্রোল পাম্প ছেড়েই একটা ব্রিজ আছে, ওইখানে আমি এবং আমার চালক গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রাকৃতিক কাজ প্রস্তাব করতেছিলাম।
এমন সময় একটা বাইক হয়তোবা সামাজিক দায়বদ্ধ পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকের উপর একের পর এক আক্রমণ, এটা নিয়ে আমরা যে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে গিয়ে এই ধরনের যদি আক্রমণের শিকার হই তাহলে আমরা তো সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করা আমাদের খুবই কঠিন হবে। তাই আমরা শীঘ্র এইসব মানে দুষ্কৃতিকারী মানে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার এটাই আমাদের জোরালো দাবি। समाचारों लेते हैं एक छोटा सा विराम। বরাক উপত্যকার নাগরিকদের জন্য সোনা ও হীরের গহনার অত্যাধুনিক ডিজাইনের অলংকারের ভান্ডার নিয়ে এলো মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। শিলচর নরসিংতলা মায়া জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠানে 17 এপ্রিল থেকে 20 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনার রকমারি সোনা ও হীরে জোড়ানো গহনার অলংকার প্রদর্শনী। 10 গ্রামের উপর সোনা কিনলে থাকছে 30% মেকিং চার্জের উপর ছাড়, সেই সঙ্গে হীরের গহনার কেনাকাটায় থাকছে 5% ছাড়। এছাড়াও থাকছে পুরাতন সোনার বদলে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন সোনার গহনা প্রদান করার সুবিধা। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। 17 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত কেনাকাটা করলে একজন ভাগ্যবান ক্রেতা পেতে পারেন প্রথম পুরস্কার হিসেবে ডায়মন্ড নেকলেস, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে সোনার নেকলেস পাচ্ছেন 4 জন গ্রাহক, তৃতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন ক্রিস্টাল নেকলেস 7 জন গ্রাহক, চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে 7 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা নেকলেস, পঞ্চম পুরস্কার হিসেবে মুক্তা চিক পাচ্ছেন 7 জন গ্রাহক, ষষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে 4 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা, সপ্তম পুরস্কার হিসেবে 5 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা লকেট, অষ্টম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা টপস, নবম পুরস্কার হিসেবে 1 জন গ্রাহক পাচ্ছেন ডায়মন্ড নোজ পিন, দশম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহকরা পাচ্ছেন সারপ্রাইজ গিফট। গহনা কেনার জন্য আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। প্রোপাইটার सुनील चंद्र बणिक। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के चांदमारी रोड क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमानंद विद्या मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ हाथों द्वारा बनाए गए विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति को सामने रख विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 162वां जन्म जयंती पालन किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षक सागर देव ने छात्र छात्राओं के सहयोग से अपने हाथों से विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति बनाए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई अनुभवों को लेकर शिक्षक शिक्षिका तथा शिल्पकार प्रवीर देव ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। गौरतलब है कि बालाघाटी में पहली बार कोई स्कूल या कलाकार अपने निजी हाथों से विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति बनाकर रविन्द्र जयंती कार्यक्रम पालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमानंद विद्या मंदिर स्कूल में छात्र छात्रा, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि 9 मई को 25 बैसाख यानी विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 162वां जन्मतिथि के अवसर पर कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विश्व कवि रविन्द्रनाथ द्वारा लिखे गए कविता, संगीत, नृत्य कार्यक्रम भी बच्चों द्वारा पेश किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। परमानंद इंटरनेशनल स्कूल हर साल ही कुछ अनोखा, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। तो सब लोग यहाँ के टीचर्स जैसे कि सागर सर, वो हमेशा कुछ नया, जैसे कि हर साल हमारे यहाँ सागर रॉय सर ये सरस्वती की मूर्ति वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तो वो बना के ये उसी मूर्ति को हम लोग पूजा करते हैं। तो इस साल सर ने एक नया आइडिया दिया हम लोगों को कि क्यों ना हम लोग जो इस साल की रविंद्र जयंती है 162वां रविंद्र जयंती, वो क्यों ना हम रविन्द्रनाथ टैगोर के स्कल्पचर के साथ हम लोग मनाएं। तो उसी नए आइडिया को हमारे बच्चों ने ये स्कल्पचर क्रिएट किया उनकी हेल्प से। तो ये इसी के साथ हम लोग कल 162वां रविंद्रनाथ के जो रविंद्र जयंती है वो सेलिब्रेट करेंगे। उसी के साथ डिफरेंट क्या कार्यक्रम आप लोग आयोजित करेंगे? डिफरेंट कार्यक्रम ये है कि यहाँ पे होगा रविंद्र संगीत, देन रविंद्र
नृत्य, इसके साथ होगा पोएम रिसाइटेशन होगा, स्पीच होगा, जो है रविन्द्रनाथ के बारे में बच्चे स्पीच बोलेंगे। तो यही सब अलग अलग जो कार्यक्रम है वो होगा। साथ ही रहेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पोर्ट्रेट, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पोर्ट्रेट है वो बच्चे खुद बना के लाएंगे, उसे भी हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे। तो ये सब अलग अलग कार्यक्रम है। सागर सर से जानना चाहूँगा कि भारतवर्ष की कला संस्कृति में भास्कर्य कला का एक अहम भूमिका रहा है प्रस्तुत युग से लेकर कई क्षेत्र में कई। सिर्फ उसका स्कूलिंग या विद्यालय में आने से पहले ये शिक्षा शुरू होता है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से उसको सुनने को आता है, टेस्ट मिलता है, जो 5 इंद्रिय हैं वो एक्टिव होता है। किसी एक महीने में ट्राइमेस्टर जो 9 महीना या 10 महीना हम लोग बोलते हैं, तो तब से लेके भाषा से लेके एक बच्चा जब माँ के पेट में रहता है उस समय से उसको शिक्षा मिलता है। तो ये हम लोगों का ये प्रणवानंद आंतर्जातिक विद्यालय का एक प्रचेष्टा रहा है पहले से ही, जो सिखाया जाए वो ऐसे सिखाया जाए, सिर्फ बुद्धि से नहीं, उसके हाथ से, उसके पेट से, उसके मुंह से, या ऐसा कुछ विद्यालय सिखाए कि कल जाके जो बच्चा बाहर में स्कूल के बाहर में जाएगा तब स्वावलंबी हो पाए। सिर्फ खुद का स्वावलंबी भाव नहीं, खुद का पेट पालना नहीं, सबको लेके बचना जो होता है, सबको लेके हंसी से। और हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भारतीय संस्कृति को हाथ में लग के ये आगे जाए और एक बच्चा खुद का जीवन को सुंदर करे। शिवालिक पार्क डेवलपमेंट कमेटी के कार्यकर्ताओं को दुख से विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 162वां जन्म जयंती पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर पिछले दिन शाम को कई रंगारंग कार्यक्रम के जरिए उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आवृत्ति प्रतियोगिता, रविन्द्र संगीत प्रतियोगिता, रविन्द्र नृत्य प्रतियोगिता व दूसरे कार्यक्रम रखे गए हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर कलाकारों में उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। ভদ্রলোক 2-3বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে উনি আর জিততে পারছিলেন না এবং উনি খুব তাড়াতাড়ি গেমগুলো জেতার চেষ্টা করতেন। এই ভদ্রলোক পড়ে শুনেছে, একটা জায়গায় লিখেছে উনি যে আমি আমার ধৈর্য বাড়ানোর জন্য বই পড়তাম, আমার পেশেন্সটা, গেমটাকে যত খেলে আনন্দ করে জেতা করা হচ্ছে। রয়েছেন শ্রীযুক্ত অমলানাথ রয়, ডক্টর দেবাশিস ভট্টাচার্য, ডক্টর দেবাশিস পাল, ডক্টর ভগতোষ রয় এবং আমার ভরেছ জীবন নব নব, আমারে তুমি অশেষ করেছ। বেড়ারে বহি ছোট বাঁশিটি কত যে গিরি, কত যে নদী তীরে, কত যে গান বাজারে फिरे करीमगंज जिले के धरना सेठ क्षेत्र में कई महिला संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से राज्य व केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाते हुए धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया गया। अरुणोदय प्रकल्प के तहत प्रकृत हिताधिकारियों को परियोजना में शामिल नहीं किए जाने पर कई महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इस दिन मुन्नी छेत्री नाम की नेत्री के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रतिवाद कार्यसूची पालन किया। हाथों में प्ले कार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर महिलाओं ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किया और सही तौर पे पीड़ित प्रभावित लोगों को परियोजना के आधार पर सहयोग प्रदान करना, गैर जिम्मेदार तौर पर शामिल किए गए नामों को काट कर जरूरतमंद लोगों के नाम तालिका में डालना सहित कई मांगों को लेकर महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। जिला प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकार तथा नेता, मंत्री, विधायक पर भी कई आरोप इस दिन वक्ताओं ने दागा। সবটাই
বছরে যে দালাল রাজ তৈরি হয়েছিল সেটা এখনো সিস্টেমে কাজ হচ্ছে। আমরা বলিউডে একটা ডায়লগ শুনেছিলাম যে সরকার তোমারই লেকিন সিস্টেম হামারই চলেগি। আজকে এই সিস্টেমে কাজ হচ্ছে। দরিদ্র উন্নয়নের কোনো ভ্যালু নেই, গরিব মানুষের কোনো সম্মান নেই। যেখানে যান আজকে এই টেবিলে গেলে সেই টেবিলে পাঠিয়ে দেন। দরিদ্র মানুষদের নিয়ে ছেলে খেলা হয়, রাজনীতি হয়, কিন্তু বছর বছর উন্নয়ন আর আসে না। আমি আজকে বলতে চাই বাংলা সমষ্টির মাস্তি জিপি থেকে এসেছি এখানে। আমরা দেখেছি আমাদের মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার দরিদ্র উন্নয়নের জন্য, দরিদ্র মহিলাদের মা বোনেদের উন্নয়নের জন্য অরুণোদয় প্রকল্প দিয়েছে। কিন্তু কে বা কী কারণে আমরা প্রথম লিস্টেও আমরা দেখেছি যে ধনীদের নাম, যাদের সক্ষম পরিবারের মহিলাদের নাম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং যারা প্রকৃত গ্রামগঞ্জের অসহায় মহিলা ওনাদের নাম বঞ্চিত করা হয়েছে। এবারও আমরা 2.0 লিস্ট মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি সুন্দর কাজ করছেন, সমভাবে কাজ করছেন, দরিদ্র উন্নয়নের মহিলার জন্য কাজ করছেন। ঘরে ঘরে দরিদ্র ঘরের ছেলে মানছি না, মানবো না, করতে হবে, করতে হবে। बोरगोला विधानसभा केंद्र के दुर्गापुर क्षेत्र में जमीन की मालिकाना को लेकर 2 गुटों में मारपीट के चलते कई लोग घायल हो गए हैं और द्विपाक्षिक तौर पे बोरगोला थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार दुर्गापुर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से रह रहे 2 परिवार सदस्य जमीन को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे तब हो गए जब दोनों में भिड़ंत हो गई। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने सुलझाने का प्रयास तो किया, लेकिन दोनों परिवार इससे परे रहे। आपसी मारपीट के चलते कई लोग घायल हो चुके हैं। इनका इलाज बोरखोला तथा शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय के कई क्षेत्रों में चल रहा है। पंचायत नंबर असम पब्लिशर्स के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी गाइडलाइन को उपेक्षा कर अवैध तौर पे बाजार में 6ठी कक्षा के विज्ञान के नोटबुक तथा दूसरे कई सामग्री प्रकाश किए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया है। असम पब्लिशर्स के कार्यकर्ताओं ने दिन कहा कि शिक्षक महल तथा पब्लिशर्स के कार्यकर्तागण इन दिनों इससे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षक के बेरंगा क्षेत्र में पत्रकार सम्मेलन के जरिए असम पब्लिशर्स के स्वताधिकारी नूरुल इस्लाम लश्कर, कर्मकर्ता कमरुल इस्लाम लश्कर, नूर अहमद बड़ोभिया ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया और इस गैर जिम्मेदाराना पब्लिकेशन के चलते छात्र छात्राओं को जो परेशानी झेलनी पड़ेगी इस बात पर भी आलोकपात की। প্রকাশন সংস্থা আসাম পাবলিশার্স এরকম বই আমরা করি নি বাংলার মাধ্যমে। আমাদের বইটা কমপ্লিটলি ইংলিশ মিডিয়াম, আপনারা দেখতে পারবেন। কমপ্লিটলি ইংলিশ মিডিয়াম করেছি বাচ্চাদের সুবিধার জন্য, কমপ্লিটলি ইংলিশ মিডিয়াম করেছি। বাজারে অন্য একটা বই বেরিয়েছে যেটা উইথ বাংলা মিক্স করে দিয়েছে, যার জন্য প্রতিবাদ আসছে। বিভিন্ন স্কুলের প্রিন্সিপাল হেডমাস্টার বলছেন যে কোনো অবস্থাতে আমি কিছু স্কুলে গিয়েছিলাম যে আমার বইটা বাংলা লাগাবো কি না, সবই আপত্তি করেছে। আপনারা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে কিছু করতে পারবে, শুধু ইংরেজি হবে এটা। আচ্ছা, আসাম পাবলিশার্সে মানে দীর্ঘদিন ধরে একটা যেমন আমি একটা এক্সাম্পল বলছি, হোয়াট ইজ ইওর নেম, তো আবার বাংলাতে ওটা বক্সে দিয়েছে হোয়াট ইজ ইওর নেম, তারপরে আবার দিয়েছে তোমার নাম কি। তাইলে একটা 6 এর স্টুডেন্টের লোড অফ ক্যাপাসিটি কি আছে
আজকের যে স্টুডেন্টের লোড নেওয়ার যে ক্যাপাসিটি আছে ওইটা দিয়ে কোনোদিনও লোড নিতে পারবে না। এতে কি হবে, স্টুডেন্টরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার জন্য আমার বিনম্র অনুরোধ যে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কাছে যাতে এই বইগুলাকে বয়কট করা হোক এবং ইংলিশ টু ইংলিশ যেটা আছে ওইটাকে পড়ানো হোক যে কোনো পাবলিশার্সের, কিন্তু বাংলা মিডিয়াম যেটাতে আছে ওটাকে বয়কট করা হোক। ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बराक घाटी के जाने माने वामपंथी संगठक तथा नेता आराधिता मिश्र के स्मरण सभा में कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। जीवनादर्श को लेकर वक्ताओं ने सराहना के साथ साथ किया याद। शिवचर के जिला युवा कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को कछार जिला युवा कांग्रेस का आयोजित हुआ कार्यनिर्वाही सभा। नए कमेटी का किया गया गठन। शिवचर शहर में परिकल्पना के बगैर ही चल रही संस्कार कार्य, आरोप लगाया। तृणमूल सांसद सुष्मिता देव ने अंबिकापट्टी क्षेत्र का किया दौरा। श्रीकुंडा सालचापड़ा क्षेत्र के परिमल मालाकार नाम के एक युवक को नशे की दवा खिलाकर वाहन का किया गया छिनताई। बेहोश हालात में बरामद किया लोगों ने। उदालबंद के पानगाम क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल, एक की हालत नाजुक। शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रही है इलाज। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।